예, 반갑습니다. 여러분, Enchantée. 오늘 특별한 주제로 여러분과 함께 이야기할 수 있어서 감사합니다. Je suis très heureux de partager avec vous sur un thème très spécial. 예, 금방 보신 우리 연극에도 부부간의 갈등에 대한 이야기가 있었습니다. Donc, nous venons de voir un théâtre sur la dispute entre un couple. 보통 부부라면 이 연극을 보시고 다 공감을 하셨을 것입니다. Et je crois que vous tous, vous avez expérimenté ce genre de dispute. 예, 부부간의 갈등은 끝나지 않는 전쟁이라고 합니다. Je pense que les querelles et les disputes entre les couples sont une sorte de guerre qui ne prend jamais fin. 하지만 부부간의 이 관계를 통해서 새로운 어떤 마음을 갖게 되면 모든 것이 달라집니다. Mais dans la relation avec le couple, si nous obtenons une nouvelle chose, alors cette relation sera changée. 사람을 바꾸는 가장 강력한 능력은 바로 성경인데요. Alors la vraie puissance pour changer l'homme se trouve dans la Bible. 모든 게 성경과 연결되는 순간 우리는 풀어지게 됩니다. Si toute chose est connectée avec la Bible, alors nous serons libérés. 하지만 성경을 연결할 수 없도록 방해하는 게 있는데요. Mais il y a une chose qui nous dérange pour que nous ne puissions pas nous connecter avec la Bible. 그건 바로 우리에게서 올라오는 생각입니다. Alors c'est la pensée qui s'élève en nous. 그래서 이 생각을 어떻게 처리하고 어떻게 해결하냐가 아주 중요한데요. Alors c'est très important de savoir comment traiter le cœur et la pensée. 성경은 그 부분에 아주 정확하게 우리에게 설명해 주고 있습니다. Alors la Bible est en train de nous expliquer sur ce point très exactement. 그래서 우리가 성경 속에서 여러분 마음이 풀어지면 여러분의 삶의 변화는 올 수밖에 없는 것입니다. Alors si votre cœur est résolu dans la Bible, alors vous rencontrerez un changement dans votre vie. 예, 오늘 내일까지 아주 특별한 부부 클리닉 세미나를 우리가 이렇게 갖게 됐는데요. Donc à partir de aujourd'hui jusqu'à demain soir, nous avons eu un programme spécial dont le nom est Clinique des couples. 저 또한 결혼한 지 이제 26년이 됐는데 Moi aussi, je me suis mariée il y a 26 ans. 근데 지금 저는 아주 행복하고 복된 시간을 보내고 있습니다. Mais actuellement, je suis en train de passer un moment heureux et béni. 그건 다른 게 아니고 성경 속에 있는 하나님의 마음을 만났기 때문입니다. Ce n'est pas autre chose, mais c'est parce que j'ai rencontré Dieu qui se trouve dans la Bible. 오늘 여러분과 이렇게 이야기를 나누면서 우리 모두가 새롭게 되는 시간이 되기를 바랍니다. Alors, en partageant la parole avec vous, j'espère qu'on pourrait rencontrer une vie nouvelle. 먼저 제가 여러분과 함께 성경 이야기를 좀 해보겠습니다. PPT 보시겠습니다. Tout d'abord, on va partager la parole dans la Bible. On va regarder le PPT. 자, 여기 보시면 인간을 하나님이 창세기 보면 창조하신 이야기가 나오는데요. Lorsque nous regardons dans Genèse, on peut voir la création de l'homme par Dieu. 모든 만물 중에 인간은 아주 특별한 방법으로 창조가 됩니다. L'homme a été créé par une méthode très spéciale. 자, 그건 바로 하나님 인간에게만 특별히 영을 만들었는데요. Dieu a fabriqué spécialement un esprit dans le cœur de l'homme. 자, 인간이라는 존재 속에는 분명히 뭔가 흘러오는 어떤 존재가 하나 있는데요. Alors, il y a une sorte d'existence en l'homme. 바로 그 출처는 하나님입니다. Et l'origine vient de Dieu. 자, 그래서 인간이라는 말을 라틴어 어원에 보면 흐르다라는 어원이 있는데요. Alors, lorsque nous parlons de l'homme, en latin, l'homme signifie une sorte de coulement, connexion. 예, 인간의 영혼은 고정되어 있지 않고 흐르는 존재입니다.
Alors, l'homme ne coule pas, l'homme n'est pas fixé, mais l'homme coule à chaque fois. 음, 중세의 유명한 화가 미켈란젤로는 아담의 창조에 대한 부분을 이렇게 표현을 했는데요. Il y a le peintre très reconnu qui s'appelle Michel-Angelo qui a dessiné Adam de cette manière. 하나님과 인간 사이에 서로 손을 뻗쳐서 뭔가 이렇게 연결이 되고 있다라는 표현을 한 것 같습니다. Donc, je pense qu'il a essayé d'exprimer une sorte de connexion entre Dieu et l'homme. 아마 이 화가는 인간의 존재가 하나님으로부터 흘러왔다라는 표현을 했던 것 같습니다. Et je pense que ce peintre veut exprimer que l'existence de l'homme vient à partir de Dieu. 인간은 스스로 존재할 수 있는 존재가 아니라는 거죠. Cela veut dire que l'homme ne peut pas exister par soi-même. 자, 인간은 만들어질 때부터 흐름이라고 하는 이 관계 속에서 시작이 됐기 때문에 Donc l'homme, lorsqu'il a été créé, il a commencé à partir d'un flux. 인간이 가장 행복할 때는 바로 이 흐름이 형성되는 관계 속에 있을 때라고 말할 수 있습니다. Donc l'homme est le plus heureux lorsqu'il se trouve dans une relation du flux. 그리고 인간은 혼자서 홀로 있을 때는 절대 행복할 수 없다는 거죠. Cela veut dire que si l'homme est tout seul, il ne peut jamais être heureux. 자, 이 사실을 우리가 좀 이렇게 먼저 기억하시고 우리가 오늘 이야기를 시작하도록 하겠습니다. Alors nous devons nous rappeler de cette nouvelle avant de commencer. 자, 인간은 흐르는 존재다. 이렇게 여러분 또 머릿속에 기억을 하시면 좋겠습니다. Donc j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que l'homme est une existence du flux. 자, 그리고 인간은 지금 그 다음 이제 인간에게서 하나님은 어떤 목적을 가지고 있습니다. Alors l'homme, Dieu, il a 자, 아담을 만드신 하나님은 모든 만물을 다스리고 정복할 수 있는 Dieu qui a 권세를 créé Adam lui 주셨는데요. a donné le pouvoir de dominer tout le monde entier. 예, 창세기 2장을 우리가 한번 찾아보겠습니다. On va regarder dans Genèse chapitre 2. 창세기 2장 Genèse chapitre 20절입니다. 2, verset 18. 창세기 2장 20절을 보시면 Genèse chapitre 2, verset 18. 읽어주세요. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. 자, 아담이 모든 짐승과 육축과 모든 짐승 이름을 주고 그들을 다스리는데 Alors Adam a reçu le pouvoir de dominer la terre en donnant le nom à tous les animaux. 아담에게 돕는 배필이 없다는 사실을 하나님 보셨습니다. Et Dieu a donné tout comme pouvoir à l'homme jusqu'à ce qu'il n'a pas besoin de l'aider. 여기 창세기 2장 18절에도 보시면 Lorsque vous regardez dans Genèse chapitre 2, verset 18, 읽어주세요. l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. 자, 하나님은 인간이 혼자 있는 걸 좋지 않다라고 말씀하셨어요. Alors Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. 하나님이 먼저 아담에게 돕는 배필이 있어야 됨을 하나님이 느끼신 거죠. Et il a senti que l'homme a besoin d'une aide semblable à lui. 어떤 짐승이 아담에 와도 아담의 마음에는 기쁨이 없었습니다. Même s'il y a tous les animaux qui s'approchent d'Adam, il n'était pas content dans son cœur. 그 아무리 아름다운 색을 가진 새와 짐승이 앞으로 와도 아담은 마음이 전혀 흥분이 되지 않았죠. Même s'il y a des animaux qui sont agréables à la vue, même s'il y a des oiseaux qui s'approchent de lui, il n'avait pas ressenti de la joie dans son cœur. 결국 이 땅에 있는 어떤 짐승도 아담의 배필이 될 수 없었다는 겁니다. Et n'importe quel animal ne pouvait pas représenter une aide semblable à lui. 자, 그래서 하나님은
아담에게 돕는 배필을 이제 만들어 주려고 이미 작정을 하셨고, Alors Dieu a décidé de faire une aide semblable 자, à Adam, 그때 이제 아담을 위하여 배필을 만드시는데, et c'est ainsi qu'il a créé une aide 이 semblable pour Adam. 여자의 이 아담, 하와의 탄생이 너무 신비한 방법입니다. Alors la création de Ève est un peu mystérieuse. 창세기 2장 21절에 보면 Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 2 verset 요 21, 하나님 아담을 깊이 잠들게 하셨다고 되어 있습니다. il est dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. 여러분 거의 죽은 상태까지 지금 아담이 쓰러져 있습니다. Alors Adam était tombé jusqu'à l'état où il était 그때 presque 하나님은 à la mort. 아담의 갈빗대 하나를 이제 취하여서 Et lorsqu'il s'était endormi, il a pris une des côtes 그 d'Adam 갈빗대에 살을 채워서 여자를 만들었다고 되어 있습니다. et il a refermé la chair à sa place. 그러니까 돕는 배필을 지을 Alors lorsqu'il a fait une aide semblable, il n'avait pas ajouté la détermination d'Adam. 아담이 뭐 어떻게 하면 좋겠습니다. 나는 이렇게 하면 좋겠습니다. 그렇게 자기 의견이 들어가 있지 Donc cela 않았다는 veut dire 거죠. que Adam n'avait pas donné son opinion concernant la création de la femme 예, pour lui. 그의 모든 것은 여자를 만드는 모든 것은 100% 하나님의 뜻과 계획으로 말미암았다는 겁니다. Alors la création de la femme a été faite selon le projet et la volonté de Dieu. 자, 오늘 여러분 아담을 깊이 잠들게 하심에라는 이 장면, 이 구절을 여러분 주목해 주시면 좋겠습니다. J'aimerais que vous vous fixiez sur l'expression qui dit Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. 자, 여러분 왜 갈등이 생기고 문제가 생기냐? Pourquoi il y a des problèmes et des hésitations en vous? 그건 바로 깊이 잠든 상태가 아닌 눈을 뜨고 Vous n'êtes pas 살아있는 tombé dans 상태가 un 됐기 때문입니다. profond sommeil, vous êtes en train d'ouvrir vos yeux et vous êtes en train de vivre. 자, 하나님은 일을 하실 때 먼저 우리에게 이런 잠든 상태로 우리를 만드신다는 겁니다. Lorsque Dieu veut travailler, il nous fait tomber dans un profond sommeil. 그러니까 아담이 깊은 잠에 든 상태에서 하나님은 하와를 만드는 모든 일을 하셨다는 겁니다. C'est au moment où Adam était tombé dans un profond sommeil que Dieu a effectué le travail de créer la femme. 자, 이런 상태라면 무엇을 해도 모든 게 아름답고 축복인데요. Alors sur cet état, toute chose est agréable et est une bénédiction. 문제가 이제 아담과 하와가 선악과를 따먹게 되면서 Mais le problème, c'est qu'au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, 그들의 눈이 밝았다라고 성경은 되어 있습니다. il est dit que leurs yeux s'étaient ouverts. 자, 그들의 눈은 이제 하나님을 보지 못하고 Alors ils ne pouvaient plus regarder Dieu. 그들의 벌거벗은 허물과 연약함을 보기 시작했다는 거예요. Et ils ont commencé par regarder leurs défauts et leurs faiblesses à travers leur nudité. 자, 그러면서부터 인간은 고통 속에 슬픔 속에 빠져들게 됩니다. C'est à partir de ce moment que l'homme est tombé dans la douleur et dans 더 la 이상 이제는 하나님이 일할 수 없는 상태로 인간은 타락을 하게 되는 것이죠. C'est ainsi que l'homme s'est corrompu jusqu'à ce que Dieu ne pouvait plus l'aider. 여러분, 제가 이제 저 앞에 부부 갈등을 가지고 온 부부들이 와서 이제 상담을 하고 이제 교제를 할 때 Alors devant moi, lorsqu'il y a des couples qui viennent pour avoir de l'entretien afin de résoudre des problèmes entre la relation du 여러 가지 couple, 모양은 다 다양하지만 il y a différentes formes. 실제 그들의 마음속에 들어가 보면 Mais si on rentre exactement dans leur cœur, 그들의 마음의 눈이 밝아져서 상대방을 보는 눈이 너무 밝아졌기 때문에 시작된다는 것을 알 수 있습니다.
on peut voir que leurs yeux s'étaient totalement ouverts jusqu'à ce qu'ils regardent leur adversaire. 거기서부터 이제 모든 감사와 기쁨과 소망, 행복이 다 깨지면서 시작이 되죠. Alors, depuis ce moment, la reconnaissance, la joie, l'espoir et le bonheur commencent par se briser en eux. 그러니까 이제 내 눈으로 보는 모든 것은 모든 게 판단이 되고 모든 게 이제 옳음으로 작용을 하게 되는데 Alors, tout ce que je regarde de mes yeux ne représente que le jugement et la justice. 절대 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 마음으로 점점점 마음이 좁혀집니다. Alors, le cœur devient de plus en plus étroit jusqu'à ce qu'on ne peut plus comprendre et on ne peut plus 자, accepter. 여러분 부부관계뿐 아니라 사람과 사람 사이의 모든 갈등, 문제는 바로 여기서 시작된다는 거죠. Alors, non seulement la relation entre le couple, mais les problèmes, les hésitations entre les relations des hommes commencent par 여러분 ici. 인간은 흐르다라는 Dire que 뜻을 l'homme a 가진 une 존재라고 existence 그랬죠. du flux, c'est-à-dire du coulement. 자, 흐르다는 건 뭐냐면 내가 주인이 아닌 내 속에 들어온 어떤 힘이 나를 주관하고 이끌어간다는 말인데요. Alors, l'écoulement, cela veut dire que je ne suis plus le maître, je ne suis plus le chef, mais c'est une force qui est en train de couler en moi, qui 하지만 est le 눈이 maître. 밝아지면서부터 흐름은 딱 끊어집니다. Mais depuis que les yeux commencent par s'ouvrir, l'écoulement prend fin. 선악을 알게 한 나무 실과를 먹은 아담과 하와는 더 이상 에덴 동산이 편하고 행복하지가 않습니다. Adam et Ève qui ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ne se sentaient plus heureux dans le jardin d'Éden. 하나님과 함께하는 그 자체가 고통이고 슬픔이 돼버렸습니다. Alors, être avec Dieu était la douleur 자, et 무엇이 la tristesse. 바뀌었을까요? Alors, 에덴 qu'est-ce qui a changé? 동산에 무슨 뭐 공기가 오염되거나 무슨 더러운 것이 생겼을까요? Alors, est-ce que dans le jardin d'Éden, il y avait eu une pollution de l'air ou bien est-ce qu'il y a une chose de saleté qui s'est passée? 예, 달라진 건 딱 하나입니다. Il y a une seule 바로 chose qui a 아담과 juste changé. 하와의 눈이 밝아진 겁니다. C'est juste les yeux d'Adam et Ève qui s'étaient ouverts et qui sont 자, devenus 그들이 clairs. 여전히 소경이었고 볼 수 없다면 Tellement 이제 그들은 눈이 밝아졌기 때문에 더 이상 하나님의 음성을 그대로 들을 수 없는 상태가 되어버립니다. Mais parce que leurs yeux en sont ouverts, ils ne peuvent plus être en mesure d'écouter la voix de Dieu. 우리 육신의 눈은 허물과 연약함과 문제만 보지 마음은 볼 수 없습니다. Alors, les yeux de la chair ne peuvent que regarder les problèmes, les défauts de la vie, mais ils ne peuvent pas regarder en réalité le 예, cœur. 부부는 가장 가깝지만 또 가장 얼마든지 멀어질 수 있는 아주 각별한 존재이기 때문에 Alors, la relation du couple est en effet très près, mais en d'autres sens, et cette relation peut être très 얼마든지 이 éloignée. 부부 관계를 정확하게 선도 좋아질 수 있습니다. Alors, lorsque vous essayez de connecter la relation du couple à partir de la Bible, vous pouvez avoir la foi et mener une bonne vie spirituelle. 자, 아담을 깊이 잠들게 한 그 상태에서 가장 아름다운 하와가 만들어지듯이 Tout comme au moment où Adam était dans le profond sommeil que sa femme a été créée par 여러분 Dieu. 우리 삶에 내가 다 죽고 내가 내려놓아진 상태에서 하나님은 가장 아름다운 일을 하나님의 역사를 하실 수가 있다는 겁니다. Alors, lorsque je suis mort et que je suis laissé tomber, c'est en ce moment que Dieu peut effectuer son énorme travail.
예, 여러분 우리가 요한복음 9장 말씀을 한번 찾도록 하겠습니다. On va chercher dans la Bible, dans Jean chapitre 9. 자, 요한복음 9장에는 날 때부터 소경된 사람이 등장합니다. Dans Jean chapitre 9, il se trouve un aveugle un aveugle né de naissance. 이 사람은 할 수 있는 게 아무것도 없고 사람들에게 구걸하는 일밖에 할 수 없는데 Alors pour lui, il ne pouvait rien faire que de mendier aux gens. 자, 그는 평생 저주받은 사람으로 불쌍한 삶을 살고 있습니다. Alors pendant toute sa vie, il ne faisait que mener une vie de malédiction et de compassion. 어느 날 예수님과 제자들이 그 길을 지나면서 날 때부터 소경을 본 겁니다. Alors en ce moment, il y avait Jésus-Christ et ses disciples qui passaient par et qui avaient aperçu cet homme aveugle né de naissance. 제자들은 그 소경을 볼 때 너무 궁금한 거예요. Alors lorsque les disciples ont regardé cet aveugle, ils étaient vraiment curieux. 이스라엘에 3대 저주받은 세 가지의 병이 있는 세 종류의 사람들이 있는데요. Il y a 3 sortes de personnes qui reçoivent la malédiction en 첫 Israël. 번째가 나면서부터 소경된 사람이에요. C'est la première personne, c'est un aveugle de naissance. 그리고 두 번째가 문둥병자입니다. Et secondo, c'est un lépreux. 세 번째가 아이를 낳지 못한 여자를 말합니다. Et la troisième personne représente une femme qui ne peut pas avoir un enfant. 이 세 사람을 이스라엘에서는 저주받은 사람이라고 이렇게 알고 있는데요. Alors ces 3 personnes représentent des personnes qui sont maudites en Israël. 자, 나면서부터 된 소경을 제자들도 보고 예수님도 보았습니다. Alors cet homme aveugle de naissance a été vu par les disciples et aussi par Jésus-Christ. 예, 소경 자신도 자신을 보았죠. Alors cet homme aveugle aussi s'était vu lui-même. 자, 예수님을 제외한 모든 사람은 이 소경은 저주라고 생각을 하고 있습니다. Donc, en dehors de Jésus-Christ, tout le monde disait que cet homme aveugle avait reçu la malédiction. 이 저주는 누군가의 죄로 말미암아 이렇게 왔다고 사람들은 알고 있습니다. Alors, beaucoup de gens sont au courant que le péché vient à travers quelqu'un. 그래서 제자들이 선생님, 예수님께 이 소경이 도대체 누구 죄 때문에 소경으로 태어났습니까? 하고 묻습니다. Alors, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, disant que c'est à cause du péché de quelle personne que cet homme est né aveugle. 자, 인간이 가진 최종의 결론은 누구 죄 때문에 이런 저주가 왔느냐 그겁니다. Alors, l'homme, la décision finale de l'homme, c'est de savoir, c'est à travers le péché de qui que cet homme était né aveugle. 자, 그렇게밖에 볼 수 없는 것이 바로 인간의 눈입니다. Alors, ce sont les yeux de l'homme qui ne peuvent que regarder de cette manière. 근데 3절에 예수께서 대답하시면서 뭐라 하시냐? Mais au verset 3, Jésus-Christ a répondu que comment? 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게 하나님이 하신 일을 나타내고자 하심이다라는 대답을 하셨습니다. Il a répondu disant que ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 그러니까 예수님의 눈은 전혀 인간과 달랐다는 거죠. Cela veut dire que les yeux de Jésus-Christ étaient totalement différents de ceux de l'homme. 지금 누구의 죄 때문에가 아닌 다른 이유가 있다는 겁니다. Alors, il y a une autre raison qui n'est pas en effet le péché de qui que ce soit. 하나님이 이 사람을 위하여 하실 일이 있다는 건데 Cela veut dire qu'il y a le travail que Dieu veut effectuer pour cette personne, 그리고 하나님은 선하신 분이기 때문에 parce que Dieu, il est un homme, il est juste. 예, 하나님의 하실 일은 선한 일이라는 거예요. Alors, le travail que Dieu fait, c'est un travail juste. 자, 그렇다면 우리 인간의 눈으로는 이 나면서부터 낸 소경이 저주밖에 안 되고 죄밖에 결론이 그거밖에 없는데 Alors, dans ce cas, la conclusion de l'homme, c'est que cet homme est né aveugle à cause du péché d'une autre personne. 예수님은
이게 죄가 아니라 선한 것이고 아름다운 것이라고 말씀하신다는 거죠. Mais Jésus-Christ a dit que cela n'est pas le péché, mais c'est une chose propre et agréable. 여러분 누구도 이해할 수 없고 상상할 수 없는 말씀을 하신 겁니다. Alors, il a donné une parole que personne ne peut comprendre et imaginer. 그러면서 이 소경의 눈에다 진흙을 발라 실로암 못에 가서 씻으라 이렇게 말씀하셨고요. C'est ainsi qu'il a mis de la boue avec sa salive sur les yeux de cet aveugle et il lui a demandé de se laver au réservoir de Siloé. 이 소경이 실로암 못에 눈을 씻고 눈이 밝아집니다. Et lorsque cet aveugle s'était lavé au réservoir de Siloé, ses yeux s'étaient ouverts et il pouvait regarder. 자, 이 사건은 유대 사회의 큰 엄청난 이슈가 되는데요. Alors, ce genre d'incident représente un grand travail dans la société des Juifs. 자, 그 일을 이룬 날이 안식일이었습니다. Alors, ce jour où il a accompli ce travail était le jour du sabbat. 유대인의 머릿속에는 안식일은 아무것도 하지 않는 날이라고 돼 있는데 Alors, selon les réflexions des Juifs, ils disent que le jour du sabbat, il ne faut rien faire. 안식일 날 예수님이 지금 소경의 눈을 띄워준 겁니다. Mais le jour du sabbat, Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle. 그러니까 소경의 눈을 뜬 것은 창세 이후에 없었기 때문에 야 이건 하나님이다 이런 사람도 있지만 Alors, s'il a ouvert les yeux de cet aveugle, les gens peuvent dire que ah, ça c'est le travail de Dieu. 어떤 사람은 안식일 날 일한 거 보니까 이건 하나님이 아니다 이렇게 정론이 됩니다. Mais il y a d'autres personnes qui disent que parce qu'il a travaillé au jour du sabbat, alors ce n'est pas le travail de Dieu. 그 유대 사회에 지금 이 사건이 엄청난 이슈가 되고 문제가 되고 있는데 Alors, dans la société des Juifs, cet incident a représenté un grand travail, un grand issue, 도대체 결론이 나지 않습니다. mais on ne pouvait pas rencontrer de conclusion. 근데 이 소경을 불러다가 이제 이야기를 해보니까 Mais en appelant cet aveugle et en parlant avec lui, 소경 너 어떻게 눈을 떴냐고 물어보니까 et lorsqu'on lui a posé la question, disons comment il a ouvert ses yeux, 그 예수라는 분이 내게 진흙을 발랐고 소경 실로암 못에 가서 씻었더니 다 눈을 뜨게 됐다 이야기를 해줍니다. alors il a parlé l'histoire, disons que Jésus-Christ a mis de la boue avec sa salive sur ses yeux et il lui a demandé de se laver au réservoir de Siloé. 근데 유대인들은 믿지 않습니다. Mais les Juifs n'avaient pas cru. 왜? 그들은 예수님을 받아들일 수 없는 마음을 가지고 있기 때문에. Parce qu'ils avaient le cœur qui ne pouvait pas accepter Jésus-Christ. 근데 그렇게 하는 이유가 뭐냐? 예수를 인정하는 순간 유대교에서 쫓겨나야 됩니다. Parce que le moment où ils acceptent Jésus-Christ, alors cela veut dire qu'ils sont éliminés du judaïsme. 여러분, 이 사건은 엄청난 사람들에게 어떤 그 의미가 있는 이야기인데요. Alors, ce genre d'incident représente une histoire qui a véritablement un sens pour les hommes. 2000년 전 유대의 이 사건 그 하나만으로 이 사건이 끝나는 게 아닙니다. Mais cet incident ne prend pas fin il y a de cela 2000 ans. 이 사건이 성경에 기록되어서 Cet incident a été enregistré dans la Bible. 지금 우리가 이 성경을 읽으면서 이 사건에 대한 이야기를 이야기하고 있는데 Donc, en lisant la Bible, nous sommes en train de raconter cette histoire qui s'est passée il y a longtemps. 이 사건에 대한 결론이 뭐냐면 Et quelle est la conclusion de cet incident? 자, 여기 요한복음 9장 39절에 있습니다. Alors, cela se trouve dans Jean chapitre 9. 예수께서 가라사 내가 심판하러 세상에 왔으니 보지 못하는 자들 보게 하고 보는 자들은 소경되게 하려 함이다. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. 여러분 보지 못하는 자들에게 예수님은 눈을 띄워 보게 하시고 Jésus-Christ est venu dans ce monde pour ceux qui ne voient point, pour que ceux qui ne voient point voient. 보는 자들은 소경되게 하셨다 그 말씀을.
et que ceux qui voient deviennent aveugles. 자, 선악과가 우리의 눈을 띄워줬는데 Alors, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qui a fait ouvert nos yeux. 자, 그 눈은 지금 무엇을 보고 있습니까? Alors, ces yeux sont en train de regarder quoi? 예, 육체를 보고 형편을 보고 외형적인 것만 볼 수밖에 없는 여러분 그런 눈입니다. Alors, ces yeux représentent des yeux qui ne peuvent que regarder la chair, la 하나님은 situation et 예, l'apparence. 이 육신의 눈을 감기고 새로운 눈, 마음의 눈을 우리에게 띄워주기를 원하시는데 Alors, Dieu aimerait fermer les yeux de la chair pour que nous puissions ouvrir les yeux de Dieu. 그 마음의 눈은 예수 그리스도로 말미암아 띄어진다는 겁니다. Alors, ces yeux du cœur peuvent s'ouvrir à travers Jésus-Christ. 그러려면 내가 보는 이것이 다 틀렸고 거짓되다는 사실을 인정해야 된답니다. Alors, je dois accepter que toutes les choses que je suis en train de regarder sont erronées. 그러니까 40절에 바리새인 중에 예수 학교에 있던 사람이 이 말씀 듣고 우리도 소경인가 이렇게 말을 합니다. Alors, dans le verset 20, il est dit que quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? 자, 그들은 자기들이 우리도 소경일 수도 있어 이런 생각을 조금 해보았습니다. Je pense que eux aussi, ils ont essayé de réfléchir, disant qu'il se peut que nous soyons des aveugles. 41절에 예수님은 너희가 소경되었으면 죄가 없으려니와 본다가니 너희 죄가 그저 있느니라. Mais dans le verset 41, Jésus-Christ a dit que si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché 자, subsiste. 이거 죄인이라는 사람들의 특징이 뭡니까? Alors, quelle est la 죄인이란 말은 particularité des gens qui sont pécheurs? 보는 사람입니다. Ce sont ceux qui regardent. 선악과의 열매가 우리의 눈을 띄워줬고 C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qui nous a fait ouvrir nos 그 yeux. 눈은 하나님을 떠난 눈이고 Alors, ces yeux sont des yeux qui ont quitté Dieu 하나님을 볼 수 없는 눈입니다. et ce sont des yeux qui ne peuvent pas regarder Dieu. 자, 그러면 우리가 영적인 소경인 걸 발견하게 되면 Alors, pour que nous puissions découvrir que nous devons avoir des yeux spirituels, 우리의 그 영적인 눈을 띄워주러 예수님이 오셨다는 사실을 받아들이게 될 수 있다는 거죠. alors nous devons accepter que Jésus-Christ est venu pour que nous puissions pour qu'il puisse ouvrir les yeux de l'esprit. 여러분 부부 관계에 있어서 뭐 서로 마음이 맞지 않고 뭐 때로는 헤어지고 싸우고 많은 문제들이 있습니다. Donc, dans la relation du couple, il y a des moments où le cœur ne convient pas, on se dispute, on se querelle et ensuite on se divorce. 보통 부부들끼리 성격이 안 맞다, 우리는 서로 마음이 다르다, 여러 가지 이유가 있습니다. Alors, à cause dans la relation du couple, il y a le comportement qui ne correspond pas, le cœur qui ne correspond pas, et il y a plusieurs sortes de raisons. 그것은 근본의 문제가 아닙니다. Mais cela ne représente pas le problème de la source. 문제는 지금 내가 아내의 남편의 허물과 모습을 보고 있는 그 눈이 띄어져 있다는 겁니다. Donc, je suis en train d'ouvrir en réalité les yeux qui regardent les défauts, les problèmes de mon mari. C'est cela qui représente le problème. 자, 그 눈으로 이제까지 내가 좋아하는 것은 받아들이고 내 마음에 안 맞는 것은 거부하고 싸웠다는 겁니다. Donc, avec ces yeux, j'acceptais des choses que j'aimais et je me querellais avec des choses que je détestais. 예수님은 이 소경의 눈을 뜨는 일을 통해서 무슨 메시지를 전해주고 싶냐면 Alors, Jésus-Christ, quel genre de message il aimerait nous transmettre par le travail où il a ouvert les yeux de l'aveugle? 우리가 지금 소경이구나. 눈을 감고 볼 수 없는 자라는 사실을 깨닫기를 원하신다는 겁니다. Il aimerait que nous puissions découvrir que nous sommes en réalité des aveugles et nous avons fermé nos yeux et que nous ne pouvons pas regarder. 자, 여러분이 소경인 사실을 알게 되면 Si vous réalisez que vous êtes des aveugles, 아담이 깊이 잠든 상태와 같습니다.
C'est identique au moment où Adam était tombé dans le profond sommeil. 어떤 일이 일어나는지 어떻게 되는지 우리는 전혀 모릅니다. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. 여러분, 최요한 형제가 라이베리아에서 전갈에 물려 죽어갈 때 Lorsque le frère Cheohan était mordu par le scorpion au Libéria et qu'il était à l'état où il ne devait que mourir, 자, 그의 상황은 최악으로 가고 있습니다. alors son état était vraiment dans un état maladroit et 병원에서는 grave. 이제 더 이상 치료할 수 없고 이제 죽습니다. 사망 선고가 내려졌습니다. Alors à l'hôpital, ils ont donné cette décision disant qu'on ne peut plus le 자, traiter et 여러분, qu'il sera mort. 우리 눈으로는 그게 절망으로 가는 것처럼 보입니다. Alors à nos yeux, il semble que cela est un désespoir. 아, 이제 죽었구나. Ah, il est mort. 아, 이제 끝났다. Maintenant, c'est fini. 깊은 절망의 구덩이로 지금 들어가고 있어요. On est en train de tomber dans le désespoir si profond. 자, 모든 기대가 무너지고 끝이 난 그 상황에서 Lorsque l'espérance a pris fin et brisée, 하나님 종을 통해서 이사야 40장 31절 말씀을 보여주신 겁니다. alors Dieu, à travers son serviteur, a ouvert la parole qui se trouve dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻는다. Il est dit que à ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. 예, 그 말씀이 최요한 형제의 전갈의 독을 이겨주고 있는 겁니다. Alors cette parole a pu vaincre le poison du scorpion. 최요한 형제가 목사님 말을 듣고 하나님 부르고 하나님을 바라봤습니다. Alors lorsque le frère a écouté la parole du pasteur, il a commencé par faire face à Dieu. 그리고 그는 이제 골아 떨어져 이제 잠을 자게 거의 죽은 상태로 들어갔습니다. Et ensuite, il s'était endormi et il était presque à l'état de la mort. 여러분, 잠을 잔다는 건 내가 가진 모든 게 내려놔지고 버려졌다는 말이죠. Alors lorsque je suis en train de dormir, cela veut dire que toutes choses que j'ai sont tombées et sont abandonnées. 그때 그 사이에 하나님의 역사가 일어나기 시작합니다. C'est en ce moment que le travail de Dieu se manifeste. 혈압이 떨어져 점점 떨어지는 상태였었는데 Alors c'était à l'état où sa tension s'abaissait. 아무도 알 수 없는 다 잠들어 있는 그 한밤중에 혈압이 올라가기 시작합니다. Mais lorsque tout le monde n'était pas au courant et qu'il était en train de dormir, sa tension 그 최요한 commençait 형제의 à 심장을 연결되어 있는 그 기계에서 팍 하면서 혈압이 올라가고 있었습니다. Donc, à travers l'appareil qui était connecté avec le cœur de ce frère, sa tension, on pouvait voir que sa tension s'augmentait. 새벽녘에 간호사가 최요한 형제의 그 기계를 본 겁니다. Alors, c'était à l'aube et une infirmière était venue et a pu voir l'appareil qui était connecté avec le cœur de ce frère, Chewan. 죽어야 될 사람인데 Il était une personne qui devait mourir, 혈압이 올라가고 있는 겁니다. mais sa tension s'augmentait. 몸에 피가 돌고 있는 겁니다. Et on pouvait voir que le sang coulait dans son corps. 간호사 깜짝 놀라 의사 선생님을 찾았어요. Elle était étonnée jusqu'à ce qu'elle a appelé le 의사 docteur. 선생님, 기적이 일어났습니다. Ah, docteur, il y a un miracle qui s'est passé. 이 환자 혈압이 올라갔습니다. Ce patient, sa tension s'est levée. 예, 독으로 피가 막히고 피가 흐르지 못했는데 En effet, son sang s'était arrêté et le sang ne coulait pas avant. 모두가 잠든 그 한밤중에 Mais pendant la nuit où tout le monde était dans le sommeil, 그 누구도 깨어있지 않은 그 순간에 하나님의 역사는 일어났다는 겁니다. au moment où tout le monde était dans le sommeil, était en train de dormir, c'est en ce moment que le travail de Dieu s'était manifesté. 여러분, 하나님은 우리 인간과 함께 일하지 않습니다. Bien-aimé, Dieu ne travaille pas avec nous, les hommes. 하나님은 하나님 홀로 모든 일을 이루시는데 Dieu travaille tout seul.
우리는 어떤 상태에 들어가야 됩니까? Alors, sur quel état nous devons entrer? 아담을 깊이 잠들어 죽은 상태까지 하나님은 끌고 가셨던 것처럼 Tout comme Dieu avait conduit Adam jusqu'à ce qu'il était dans le profond sommeil, 여러분이 뭐 부부 문제, 자녀 문제, 우리 삶에 있는 모든 문제는 alors tous les problèmes, comme les problèmes du couple, les problèmes avec les enfants, 여러분의 눈을 뜨고 있는 상황에서는 문제고 절망이고 괴로움으로밖에 안 됩니다. lorsque vous êtes sur l'état où vous êtes en train d'ouvrir vos propres yeux, toutes choses ne peuvent que représenter des problèmes et des souffrances. 하나님이 그때 일을 하실 수가 없는 겁니다. Dieu ne peut pas travailler en ce moment. 언제 하나님이 일하시냐? Quand est-ce que Dieu 바로 travaille? 우리 모든 것이 내려놓아지고 깊이 잠든 상태로 들어갔습니다. Lorsque toutes choses en nous sont laissées tomber et que nous sommes tombés dans le profond sommeil. 여러분 신앙은 우리가 무언가를 얻고 또 잘되고 좋은 열매를 맺는 결과를 얻기 위함이 절대 아닙니다. Alors, la vie spirituelle, ce n'est pas le fait d'avoir le résultat où nous avons porté de bons fruits et nous avons pu obtenir quelque chose et que toute chose a marché. 여러분 신앙은 하나님이 여러분에게 일할 수 있도록 우리는 잠든 상태로 내려가는 것입니다. Alors, la vie spirituelle, c'est que nous devons être à l'état où nous sommes en train de dormir pour que Dieu puisse travailler en nous. 여러분 모세가 태어날 당시 애굽에서는 두세 살 모든 사내 아이는 다 죽이라는 법이 세워졌습니다. Alors, à l'époque où Moïse était né, il y avait la loi disant que tous les premiers-nés, tous les fils en premier-nés qui ont l'âge de 2 à 3 ans doivent être tués. 모세가 태어났을 때 모세의 부모는 모세를 너무 준수해서 숨겼습니다. Lorsque Moïse était né, les parents de Moïse ont considéré Moïse comme étant très précieux et ont essayé de le cacher. 자, 근데 더 이상 숨길 수 없는 지점까지 오게 됩니다. Mais ils étaient arrivés sur l'état où ils ne pouvaient plus faire cacher leur enfant. 자, 그때 이제 모세의 부모는 결정을 해야 돼요. En ce moment, les parents de Moïse ont donné une décision. 이 사랑하는 아들을 내가 품을 것이냐 버릴 것이냐. Est-ce que je vais toujours embrasser mon fils aimé ou je vais l'abandonner? 자, 그 결정 앞에 엄청난 갈등과 고민을 했겠죠. Alors, devant cette décision, je suis sûre qu'ils avaient beaucoup d'hésitation et d'inquiétude. 처음엔 그들은 아들을 버릴 수 없었고 놓을 수 없었습니다. Au début, ils ne pouvaient pas abandonner leur fils et ils ne pouvaient pas laisser. 하지만 그들이 쭉 시간이 지나면서 Mais plus le temps s'est écoulé, 마지막 결론에 도달할 때는 lorsqu'ils étaient arrivés à la décision finale, 아, 나는 이 모세의 엄마도 아빠도 아니구나. ah, je ne suis plus ni le père ni la mère de Moïse. 내가 아무것도 해줄 수 없구나. Je ne peux rien faire. 죽은 상태로 이제 딱 들어가게 돼요. Donc, je rentre sur l'état où je suis mort. 그러니까 이제 이 아들을 갈상자를 준비해서 그 안에다가 담게 되고 C'est ainsi qu'ils ont essayé de chercher une sorte de panier pour mettre leur enfant là-dessus. 갈상자의 안과 밖에 역청을 칠하여 물이 들어오지 못하게 장치를 합니다. Et ils ont équipé de sorte à ce que l'eau ne puisse pas entrer à l'intérieur. 자, 그건 뭘 말하죠? Alors, qu'est-ce que cela représente? 자, 그들의 마음에 더 이상 이 아들이 아닌 이제 존재가 돼버린 겁니다. Alors, dans leur cœur, leur fils était devenu une existence où il n'était plus leur fils. 그 갈상자의 발은 역청은 피를 의미하는데 Et sur ce panier, il y a quelque chose qu'ils ont peinturé et cela représente le sang. 이 아들을 마음에서 다 내려놓고 죽은 자로 여긴 겁니다. Alors, ils ont tout laissé ce fils en tant comme une personne qui était déjà mort.
이제 그들은 염려하거나 고민하지 않습니다. Alors pour eux, ils ne s'inquiètent plus. 이들을 모세를 갈상자에 담아 나일강에 떠내려 보냈을 때 Ils ont laissé Moïse dans ce panier et ils l'ont abandonné dans l'eau, dans la mer, 그들은 더 이상 울고 불고 괴로워하지 않습니다. pour eux, ils n'étaient plus en train de pleurer ou être dans la souffrance. 갈상자의 역청을 치르면서 그들의 모든 조건이 죽어버린 겁니다. Alors lorsqu'ils ont peinturé le panier avec 자, 그것이 leur fils était déjà mort. 하나님의 일하는 시작이었어요. Et c'était ça le début du travail de Dieu. 예, 모세는 나일강의 악어와 많은 짐승을 피하여 갈상자는 바로의 공주에게까지 가게 됩니다. Alors, cette panier est devenu à couler dans la mer jusqu'à ce qu'elle arrive à la petite fille de Pharaon. 여러분, 우리가 왜 부부간의 문제가 자꾸 일어나고 그것이 우리 신앙의 문제가 되느냐? Alors, pourquoi il y a toujours des querelles et des hésitations dans la relation du couple? 지금 여러분의 눈에 무엇이 보이냐면 형편과 행위와 육체가 보이기 때문입니다. Alors, qu'est-ce que vous regardez de vos yeux? Vous êtes en train de regarder la situation et 하나님은 les 우리를 œuvres de l'homme. 깊이 잠든 그 위치로 우리를 끌고 가서 Alors Dieu est en train de nous conduire jusqu'à ce que nous puissions tomber dans le profond sommeil. 그렇다면 나는 모든 것이 다 내려놓아지고 끝난 상태가 되는 거예요. Alors en ce moment, je dois tout laisser et je dois abandonner toute chose. 그러면서 그때 하나님의 역사가 시작이 되는 겁니다. C'est en ce moment que commence le travail de Dieu. 한 번은 제가 이제 베냉에 온 지 지금 한 10개월 됐는데요. Donc ça fait déjà 10 mois que je suis arrivée au Bénin. 제가 한국에서 오기 전에 결혼을 이제 이렇게 성사시킨 커플이 있었습니다. En effet, avant de quitter la Corée du Sud, il y avait un couple qui faisait leur mariage et que j'avais présidé la cérémonie. 그리고 이제 제가 베냉에 왔는데 Et ensuite, j'étais arrivée au Bénin. 여기 와서 올해 2월이죠. 2월 달에 한국에서 전화가 왔습니다. Et c'était au mois de février de cette année que j'ai reçu un coup de fil de la Corée du Sud. 그 교회 목사님이 그 결혼한 부부가 지금 헤어져 가지고 서로 이제 싸워가지고 헤어졌다고 지금 그런 얘기를 나한테 전해준 거예요. Alors, le pasteur de l'église m'avait annoncé cette nouvelle disant que ce couple s'était divorcé. 그러면서 나보러 이 사람들 결혼을 추진했으니까 끝까지 AS를 해야 된다고 나한테 전화를 한 거예요. Alors, il m'avait appelé, disons que c'est moi qui avais proposé ce mariage avec ces deux couples. Donc, je dois prendre la responsabilité jusqu'à la fin. 예, 제가 한국 베냉에 왔는데 한국의 부부 상담을 이제 해야 된 거예요. Mais j'étais arrivée au Bénin, mais je devais faire un entretien à cause de la relation d'un couple en Corée du Sud. 그래서 형제에게 전화를 하고 자매에게 전화를 따로따로 했는데 Donc, j'ai appelé séparément le frère et la sœur. 형제에게 전화하면 야 자매가 잘못한 게 맞고 Lorsque j'appelle le frère, il semble que c'est la sœur qui a mal agi. 자매에게 전화하니까 형제가 잘못한 게 맞는 거예요. Mais lorsque j'appelle la sœur, il semble que c'est le frère qui a mal agi. 그래서 제가 야 네 말도 맞다. 네 말도 맞다. 이렇게 얘기를 했는데 Alors j'ai dit, ah, tu as raison, tu as raison. 내가 이상해지는 거예요. Mais il semblait que je devenais bizarre. 이 사람들 문제를 내가 어떻게 해결해 줄 수가 없는 거라. Je ne pouvais pas résoudre leurs problèmes. 내가 봐도 서로 성격도 안 맞고 마음도 안 맞고 서로 늘 싸우기만 하니까 Lorsque je vois, il y a leur comportement qui ne correspond pas ainsi que leur cœur et c'est toujours des querelles entre eux. 어느 날 전화를 한번 하다가 Et une fois, je les ai appelés 제가 이런 이야기를 하게 됐습니다. et j'ai commencé par raconter cette histoire. 그 남편 되는 형제에게
J'ai appelé le frère qui était le mari. 네가 지금 네가 원치 않던 소경이 되었다고 생각해 봐라. Mais actuellement, ce que tu souhaites ou pas, essaie de rester sur l'état où tu es l'aveugle. 혼자서 밥을 먹기도 어렵고 화장실도 못 가고 아무것도 할 수 없다. Pensez que vous êtes sur l'état où vous ne pouvez pas manger tout seul, vous ne pouvez pas vous déplacer tout seul. 심지어 아내의 모습을 볼 수도 없다. En plus de cela, vous ne pouvez pas regarder l'image de votre femme. 자, 그러다가 귀머거리까지 되면 어떻게 되냐? Et si vous devenez sourd en plus, qu'est-ce qui passera? 여러분 보지 못하고 듣지 못하는 두 가지를 만약에 장애를 갖게 된다면 Si vous avez la paralysie où vous ne pouvez ni regarder ni entendre, qu'est-ce qui 할 va 수 se 있는 건 passer? 아무것도 없습니다. Il n'y a aucune chose que vous pouvez faire. 예, 누군가가 나를 도와주고 이끌어주지 않으면 나는 아무것도 할 수 없는 거죠. S'il n'y a aucune personne qui peut m'aider, qui peut me guider, je peux rien faire. 그러면서 이제 네가 한번 그 위치로 마음으로 한번 들어가 봐라. Alors, essaie de rester sur cette position, sur ce cœur. 아, 목사님 지금 내 눈에 내 아내의 허물과 문제가 보이는데 어떻게 내가 소경입니까? Pasteur, je suis en train de regarder les défauts et les problèmes de mon mari, mais comment est-ce que je pourrais être aveugle? 너 진짜 소경돼서 그럴래? 소경 안 됐지만 소경으로 한번 마음으로 소경 한번 돼볼래? Est-ce que tu veux vraiment être aveugle ou est-ce que tu veux essayer d'être aveugle dans ton cœur? 그 이야기를 쭉 교제를 하다 보니까 Et lorsque j'ai fait l'entretien sur cette histoire, 그리고 이제 교제를 마치고 한 며칠 지났는데 donc après l'entretien, il y avait quelques jours qui s'est écoulés. 한국에서 전화가 왔습니다. J'ai reçu un coup de fil de la Corée. 아, 이 두 부부가 같이 이제 다시 마음을 바꾸고 같이 이제 살게 되고 지금 참 잘 살고 있다. Et j'ai reçu la nouvelle disant que ce couple se rencontre encore de nouveau. Ils ont changé leur cœur et vivent ensemble. 형편과 조건이나 모습은 바뀐 것이 하나도 없는데 Lorsque on regarde la situation et la condition, il n'y a aucune condition par lesquelles ils peuvent changer. 마음으로 한번 소경이 되어보고 규모거리가 한번 되어보니까 Mais lorsque, au fond de leur cœur, ils ont essayé de devenir aveugles et sourds, 내 아내가 절대적으로 내게 필요한 존재가 되더라는 거예요. alors ma femme devient une existence que j'ai réellement besoin. 여러분 사람들이 왜 행복하지 못하고 기쁨 속에 잘 들어가지 못하냐면 Alors pourquoi l'homme ne peut pas être heureux et ne peut pas être dans la joie? 다른 게 아니라 여러분의 이 육신의 눈으로만 판단하고 결정을 하기 때문입니다. Ce n'est pas autre chose, mais c'est parce que vous êtes en train de décider en ayant les yeux de la chair. 그래서 하나님은 우리를 할 수만 있으면 소경이요 죽은 자의 위치에 우리를 두고 싶다는 거지. Alors, si Dieu pourrait le faire, il aimerait nous mettre sur une position où nous serons aveugles et des personnes mortes. 요한복음 4장에 사마리아 여자가 남편 6을 두었는데 Alors, dans Jean chapitre 4, il y a la femme samaritaine qui avait 6 maris. 아마 첫 번째, 두 번째, 세 번째 남편을 바꾸면서는 En changeant son mari la première, deuxième et troisième fois, 다 남편이 문제라고 상대방이 문제라고만 생각했을 것입니다. toujours elle aurait pensé, disons que c'est son mari qui est le problème, c'est la situation qui est le 근데 problème. 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 남편을 만나면서 Mais à la quatrième, cinquième et à la cinquième fois, à sixième fois où elle s'était mariée, 이 사마리아 여자 마음에 점점점 어떤 결론으로 내려가냐면 alors sur quelle décision cette femme samaritaine commençait par aller? 나름대로 내가 원하는 남편을 찾고 얻으려고 했던 남편을 향하여 살아있는 마음이 Alors le mari qui était vivant et le mari que j'avais voulu avoir. 점점 남편을 향하여 죽어가는 겁니다. Alors ce genre de cœur commençait par mourir de plus en plus.
남자도 아니고 저 남자도 아니구나. Ah, ce n'est pas ce mari ni l'autre mari. 아, 저 사람은 그래도 뭔가 멋있고 행복할 줄 알았는데 아니구나. Ah, cette personne, il semble être très beau et il semble être très heureux, mais ce n'est pas le cas. 그러면서 그 사마리 여자의 마음이 나는 남편이 없구나. 그쪽으로 Alors, 흘러가는 거. cette femme samaritaine a donné la conclusion disant que moi, en effet, je n'ai pas de mari. 그러면서 이 여자의 마음에 남편에 대하여 죽은 자가 되는 거. Alors, dans le cœur de cette femme, son mari était devenu une personne morte. 자, 그때 예수님을 만나고 예수님의 말씀을 듣게 됩니다. En ce moment, elle avait écouté la parole de Jésus-Christ. 자, 여러분, 자, 그때 예수님이 그녀의 마음속에 보여지고 그의 참된 남편이 되어주는 것이죠. C'est en ce moment que Jésus-Christ s'était manifesté dans le cœur de cette femme et était devenu le véritable mari pour cette femme. 저는 오늘 첫날 여러분에게 무슨 말씀 드리고 싶냐면 Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous transmettre comme message pour le premier jour aujourd'hui? 서두에 아담을 깊이 잠들게 하셨다라고 말씀을 하고 시작을 했는데요. J'ai commencé disant que dans Genèse, Dieu a fait tomber Adam dans le profond sommeil. 그 상태가 하나님이 일하기 가장 아름답고 복된 시간이고 조건이라는 사실 그 Alors, cet 말씀을 état, 시작했습니다. c'est une condition où on peut rendre Dieu, on peut vraiment rencontrer une bonne condition pour rencontrer Dieu. 여러분 요한복음 5장 25절을 마지막으로 찾고 정리하겠습니다. Donc, on va chercher dernièrement Jean chapitre 5, verset 25, avant de terminer. 진실로 진실로 너희 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. 자, 선악을 알고 남을 정령 죽으리라 그랬습니다. Il est dit que le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. 그 말씀대로 모든 사람은 아담 안에 죽었습니다. Et selon cette parole, toute personne était morte en 말은 Adam. 육의 눈이 띄어져 우리는 하나님이 아닌 걸 보는 눈이 밝아졌다는 거. Donc, cela veut dire que les yeux de la chair s'étaient ouverts jusqu'à ce qu'ils voient que Dieu n'était pas là. 자, 그러면 이제 다시 우리가 살아나기 위해서는 뭘 해야 됩니까? Alors, pour que nous puissions revivre, qu'est-ce que nous devons faire? 다른 걸 해야 되는 게 아니라 Ce n'est pas autre chose que nous devons faire. 내가 이미 죽은 자인 것을 여러분 발견하고 시인하는 겁니다. Je dois découvrir que je suis une personne morte et je dois accepter cela ainsi. 사마리 여자가 나는 남편이 없나이다. 남편에 대해서 죽고 La femme samaritaine a répondu disant que je n'ai point de mari et donc le cœur du mari 38년 était 된 exclu. 병자가 베데스다를 기대하는 기대가 죽고 Et le malade de 38 ans a commencé par perdre cet espoir de la piscine de Bethesda. 자, 여러분 모든 것이 끝이 나는 그때 하나님의 말씀만 역사하고 일을 하신다는 겁니다. Lorsque toute chose a pris fin, c'est en ce moment que Dieu donne sa parole et commence par travailler. 자, 눈이 감기고 소경이 됐을 때 Lorsque nous avons fermé nos yeux et que nous sommes devenus aveugles, 우리에게 하나님은 마지막 들을 수 있는 믿음의 기회를 주시는 겁니다. alors c'est en ce moment que Dieu nous donne dernièrement l'opportunité d'écouter. 오늘 부부 클리닉을 주제로 말씀을 전하고 있는데 Aujourd'hui, je suis en train de vous donner la parole sous le thème 단순히 de clinique des couples. 단순히 부부 문제뿐 아니라 여러분 자녀 문제, 무슨 그 외에 직장 문제, 모든 인간관계에서 일어나는 모든 문제의 근원을 이야기하고 있습니다. Mais ce n'est pas non seulement la relation du couple, mais la relation avec les enfants, avec toute personne que nous rencontrons. Je suis en train de vous parler du problème de ces relations. 선악과로 이미 오염된 타락된 우리 육신은 늘 어떻게 보냐면 내가 볼 때 문제라고 여기고 있는 것을 느끼고 판단할 뿐입니다. En fait, à cause du fruit de la connaissance du bien et du mal, je suis en train de regarder le monde qui est pollué et je suis en train de le voir avec les yeux de la chair.
자, 우리가 끝이 나지 않고 죽지 않으면 하나님의 일이 우리 속에 들어올 수 없는 겁니다. Lorsque nous ne sommes pas morts et que nous n'avons pas pris fin en nous-mêmes, Dieu ne peut pas entrer en nous pour travailler. 여러분, 뭐 혹시 부부 사이에 뭐 갈등이 있거나 지금 어려움이 있는 분 계십니까? Est-ce que en vous, dans la relation du couple, vous rencontrez des hésitations et des difficultés? 여러분, 남편하고 아내하고 화목하려고 애를 쓰지 마십시오. Alors, avec votre mari ou avec votre femme, n'essayez pas de trouver une réconciliation. 여러분으로 안 됩니다. Alors, parce que c'est impossible par vous-même. 여러분이 죽은 자의 위치라는 사실을 발견하고 Vous devez réaliser que vous êtes sur une position d'une personne morte 나는 내 아내를, 남편을 사랑할 수 없구나. et on doit découvrir que moi, je suis une personne qui ne peut pas aimer ma femme ou mon mari. 사랑할 수 없는데 사랑하려 하니까 여러분 문제가 되고 어려움이 되는 겁니다. On ne peut pas aimer, mais parce qu'on nous demande d'aimer, cela représente un problème et une 아, difficulté. 사랑에 대하여 내가 죽은 자구나. Ah, je suis une personne morte en face à l'amour. 내가 자식을 사랑할 수 없는 죽은 자구나. Je suis une personne morte qui ne peut pas aimer mes enfants. 더 나아가서 내 자신에 대해서 내가 죽었구나. Et en avançant plus, on doit réaliser que nous sommes morts en nous-mêmes. 그 예수와 함께 십자가에 그래서 나를 못 박았구나. C'est pour cela que, avec Jésus-Christ, Dieu m'a fait crucifier sur la croix. 예, 성경이 이미 나를 예수와 함께 십자가에 못 박았다고 말씀하셨습니다. La Bible est en train de dire que je suis crucifié ensemble avec Jésus-Christ. 그럼 여러분 할 게 있습니까? 없습니까? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? 여러분이 아내가 죽고 남편이 죽었는데 내가 어떻게 화목하고 내가 어떻게 사랑하려고 하겠습니까? Alors, mon mari est mort ou ma femme est morte, mais comment je pourrais avoir une réconciliation et l'aimer? 이제 우리가에게는 하나님의 아들의 음성만 들려질 일밖에 없는 겁니다. Alors, nous ne pouvons, à cette condition, écouter seulement la voix de Dieu. 하나님의 아들의 음성, 곧 그 영이 우리를 살리는 능력을 가지고 있습니다. La voix du Fils de Dieu, cet esprit, fait le travail de nous sauver. 여러분 말씀의 마음을 합하고 하나님의 마음과 합해지는 그 위치가 바로 죽은 자의 위치라. Alors, celui qui s'est uni avec Dieu, avec le cœur de la parole, est une personne qui est morte. 여러분이 말씀과 하나님과 하나가 되면 Lorsque 여러분 vous 부부관계 devenez un avec Dieu, 좋아질 수밖에 없는 겁니다. avec la parole, vous ne pouvez que avoir une bonne relation avec votre mari ou votre femme. 저도 오랫동안 제 아내와 많은 갈등 속에 있었습니다. Pour moi aussi, pendant longtemps, j'étais plusieurs fois dans des hésitations. 나는 내 아내를 위한다고 하는데 Je pensais que j'étais pour ma femme, 도리어 제 아내는 상처를 받는 거예요. mais je recevais des blessures que je voulais pas. 나는 그런 내 편에서 내가 이해하고 유해주고 그런 일을 수년간 했습니다. Donc, selon mon côté, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être pour et plusieurs fois, j'avais essayé ainsi. 근데 또 내가 싸우게 되고 갈등이 생길 때 내가 혼돈이 되는 거예요. Mais toujours, je me querellais encore, j'étais dans l'hésitation et dans la confusion. 어떻게 하지? 이렇게 해도 안 되고 저렇게 해도 안 돼. 내가 어떻게 해야 되지? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Cela ne marche pas ni ainsi, ni de l'autre manière. Qu'est-ce que je dois faire? 결국 하나님은 내가 방법이 없고 내가 아내를 유할 수도 사랑할 수 없는 자인 사실을 가르쳐 주셨어요. Alors, Dieu est en train de nous enseigner que nous sommes des personnes qui n'avons aucune méthode, qui ne pouvons pas aimer notre femme ou notre 내가 mari. 그래도 괜찮고 뭔가 그래도 할 수 이게 다 거짓말이구나. 속은 거구나. Si je pense que je suis mieux, je peux faire, cela veut dire que je suis trompée. 그때 내가 내 아내를 위할 수 있다는 마음이 딱 죽어버리고 끝이 나니까 Mais lorsque j'ai le cœur qui pensait que je pouvais être pour ma femme était mort, 내 마음에서 말씀이 믿어졌어요. dans mon cœur, j'ai commencé par croire à la parole. 하나님이 내게 주신 가장 완벽하고 아름다운 돋는 배필이구나. Ah, c'est ça la grâce que Dieu est en train de nous accorder. 아담이 깊이 잠든 후에 눈을 떠보니까
아름다운 하와가 자기 앞에 있는 겁니다. Lorsque Adam était dans le profond sommeil, qui s'était réveillé, devant 내 lui, il avait vu 뼈요, une femme très belle. 내 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이로다 이렇게 얘기합니다. Et il a dit qu'elle représente son os et sa chair. 여러분, 하나님이 하셔야 가장 완벽하고 가장 아름다운 것이 되는 겁니다. C'est Dieu qui doit faire pour que tout représente une perfection et une chose agréable. 그럼 나는 어떤 위치에 가야 돼요? Alors, sur quelle position je dois aller? 바로 죽은 자의 위치에 이미 내가 그리스도와 함께 십자가에 못이 박혔다는 것입니다. Je dois être sur une position d'une personne morte parce que je suis déjà crucifié ensemble avec Jésus-Christ. 여러분이 그 사실을 느낄 수가 없습니다. On ne peut pas sentir cette réalité. 말씀이 그렇다고 기록되어 있는 것입니다. Mais c'est la parole qui est en train de dire que c'est ainsi et elle est écrite 그렇다면 dans la Bible. 여러분은 이미 여러분 자신이 십자가에 죽었습니다. Alors cela veut dire que déjà vous-même, vous êtes 말은- mort sur la croix. 그 말은 하나님만 일할 수밖에 없는 위치에 있다는 것입니다. Cela veut dire que vous êtes sur une position où Dieu seulement peut travailler pour vous. 아멘. Amen. 예. 여러분, 오늘 저는 이런 부부 클리닉 말씀을 전하면서 너무 감사했습니다. Alors, je suis très reconnaissante de pouvoir partager la parole à la clinique des couples aujourd'hui. 부부의 문제 너무 우리 영혼의 문제, 신앙의 문제 이거 말씀에서 이미 풀어져 있다는 것입니다. Alors, le problème du couple, le problème de la vie spirituelle et autre chose vient de la parole, vient de la Bible. 예, 오늘은 이 부분에 좀 영적으로 성경적인 이야기를 여러분께 해드렸고요. Aujourd'hui, je vous ai parlé des choses concernant l'esprit, la 내일은 Bible. 이제 구체적으로 어떻게 이제 실생활에 여러분이 어떻게 대화를 하고 마음을 맞춰가는지에 대한 마인드적 요소까지 가미해서 내일 시간은 또 한번 여러분 준비하도록 하겠습니다. Donc, c'est ce que nous venons de parler aujourd'hui, mais demain, plus concrètement, j'aimerais vous expliquer comment vous devez converser avec votre mari ou votre femme, comment vous devez partager votre cœur à travers le cours de Mind. 여러분 마치면 여러분 주변에 있는 사람들 3, 4, 5 짝을 지어서 오늘 들은 말씀과 대해서 여러분 토론 잠깐 하시다가 마치시면 좋겠습니다. Donc, avec des personnes qui sont autour de vous, j'aimerais que vous puissiez avoir le moment de discussion sur la parole que vous venez d'écouter aujourd'hui avant de terminer. 다 같이 기도하겠습니다. On va prier tous ensemble. 살아계신 하나님 감사합니다. Seigneur Dieu, merci beaucoup. 자, 우리는 아담 안에서 눈을 떠서 정말 세상을 보고 육신을 보는 눈만 밝아졌는데 Nous avons ouvert nos yeux dans Adam et nous n'avons que regardé la chair et le monde. 그 삶은 피곤하고 힘들고 고통밖에 없었습니다. Mais cette vie est fatigante et n'est qu'une douleur. 비로소 우리가 이미 영적으로 죽은 자임을 발견했을 때 Et lorsque nous avons découvert que nous sommes des personnes mortes spirituellement, 우리에게 할 수 있는 모든 것이 이미 끝이 나고 이미 alors toutes choses que 없었다는 nous 사실을 pouvons 알게 됩니다. faire a pris fin. 하나 이제 우리는 그리스도의 음성 말씀만이 우리를 주장하시고 이끌 수밖에 없게 되었습니다. Et nous ne pouvons que être guidés selon la parole du Christ. 그리스도 안에 구원받은 성도들이 부부가 되고 가정을 이루는 것처럼 아름답고 복된 게 없습니다. Donc, les fidèles qui ont été mariés dans l'Église ne peuvent que avoir une relation heureuse. 사단은 끊임없이 우리를 공격해서 이 부부관계, 가정을 무너뜨려서 복음을 무너뜨리려고 하고 있는데 Alors, Satan fait sans cesse le travail de briser la relation entre les couples. 하나님 말씀으로 우리를 다시 새롭게 하시고 복음으로 우리를 달려나가게 하심을 감사합니다. Mais Seigneur Dieu, nous vous remercions parce que tu nous as renouvelés avec ta parole et avec l'Évangile. 이 시간 우리가 다시 우리 자신을 말씀으로 발견합니다. Nous nous découvrons encore une fois à travers la parole. 우리 모든 것 앞에 이미 죽었고 우리가 할 수 없다는 사실 주님 앞에 인정합니다. Nous acceptons que nous ne pouvons rien faire devant toutes sortes de travail.
우리를 위하여 일하신 예수 그리스도와 이 말씀을 바라볼 수 있도록 이끌어 주심을 감사합니다. Nous te remercions parce que tu nous as guidés pour que nous puissions faire face à la parole. 오늘 첫날 부부 클리닉 우리가 함께 또 말씀을 나눌 수 있고 마음을 돌아볼 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné l'occasion de revoir notre vie à travers la clinique des couples. 주님께 영광을 돌리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Je te glorifie, Seigneur, et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 메시 복구. Merci beaucoup. 오르바.